डेलिगेशन बाब सुभाष शिरोडकरा WRD मिनिस्टर खातीर मेळ्ळे। आमचो जो एक ज्वलंत प्रश्न आसा आनी टायम बाउंड आसा, OBC ST SC पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक गोवा मेडिकल कॉलेज आनी गोवा डेंटल कॉलेजीक रोस्टर मेंटेन करची अशी ऑर्डर जी ST SC कमिशनान 14 ऑगस्टाक दिल्ली आसा 24 ती ऑलरेडी फायल AG कडल्यान आतां खंय चीफ मिनिस्टरा कडेन परत येयल्ली आसा। आमी बाब सुभाष शिरोडकरान रिक्वेस्ट केल्लो आहा कित्याक ऑलरेडी निटाचो PGचो रिजल्ट जाल्लो आसा, आतां कावन्सिलींग केन्नाय जावंक शकता। बाब प्रमोद सावंत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ऑलरेडी OBC ST SC जे मेरिटान एडमिशन आशिल्लें 11 मे 23 गोवा सरकारची पॉलिसी नोटिफाय केल्या रिजर्वेशन दिवचें म्हणून, फक्त रोस्टर तेणी तितून मेंटेन करूं ना। आतां एज पर ST SC कमिशनान जे रोस्टर मेंटेन कर म्हणून जे सरकाराक रिकमेंडेशन दिलां, ऑनरेबल मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत आनी तेजी फूल कॅबिनेट हेजे कडेन मागतात की आतां कावन्सिलींग केन्नाय जावंक शकता, तेजे पयलीं तो रोस्टर रिजर्वेशनाचो नोटिफाय करचो आनी आतां जें कावन्सिलींग जातलें 24-25 ती OBC ST SC जे सगळ्यांत मोठो समाज आसा गोंयचो तांकां रिजर्वेशन दिवचें आनी आमच्या भुरग्यांक शिकपाक दार ओपन करून हो भारत विकसीत आनी स्वयंपूर्ण करचो गोंय, इतलें आमी जो प्रभू सांगपाक मागता। आनी आमी रिक्वेस्ट केला बाब सुभाष शिरोडकराक की हो विशय घेवन तुमी CMा कडेन उलयात, तेणें आतां ताका मेळटा म्हणलां आनी ही फायल जाता ती बेगीन क्लियर करून आमकां रिजर्वेशन अंदू मेळोवन दिवचें।